अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 7 अगस्त 2022 बरोज इतवार शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। कल यौम आशूरा और ये दिन कोई नहीं भूल सकता। कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान है। इस पे गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं कर ही करूंगा। 2-3 इश्यूज पे बात करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो मैं आपके सामने रखता चलूं, कहा जा रहा है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज करेंगे और चैलेंज करने में तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, किस बुनियाद पर चैलेंज करेंगे आप? 62 और 63 की जितनी प्रोविजन है वो तो इमरान खान उस पर बिल्कुल पूरे उतरते। ये कहानी तब बताइएगा जब इसका मतलब जो है कि वो इमरान खान साहब को पहले डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं। ये इस बात का सबूत है। और देखिए, डिस्क्वालीफाई 62(1)(f) के तहत अदालत ने करना है। बाकी 62 और 63 में देखें, दोहरी शहरियत नहीं है, टैक्स डिफॉल्टर नहीं है, बैंक डिफॉल्टर नहीं है, तौहीन अदालत में सजा हुई नहीं है, वैसे किसी केस में सजा हुई नहीं है। वो तो कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही कि जिसमें आप ये कहेंगे कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराएंगे। ऐसी कोई चीज देखी नहीं। लेकिन इससे कंस्पिरेसी की साजिश की बू आ रही है इस बात से। और वो जो बात सुनी जा रही है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा, मैंने ट्वीट भी किए हैं काफी इस हवाले से। और उसके बाद नवाज शरीफ के डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ वाले मसले को खत्म किया जाएगा। ये इतना आसान काम नहीं है। अगर किया जाएगा तो यह एनआरओ होगा। और नवाज शरीफ साहब 3 तरह से डिस्क्वालीफाई है। एक तो 62(1)(f) के तहत फॉर लाइफ, एवन फील्ड में और अल अजीजिया में, दोनों में डिस्क्वालीफाई। यहां 10-10 साल की सजा है नैब के कानून के तहत। अब आगे सजा आपने कम कर दी, लेकिन इसका इतलाक माजी में नहीं होगा, वो 10 साल की सजा है। तो जो ये बातें कर रहे हैं ना, मेरी खुद समझ से बाहर है। मैं तो नहीं समझ पा रहा कि ऐसी क्या चीज है जो ये साबित करेगी कि वाकई जो है वो अपना नवाज शरीफ साहब बच जाएंगे। बस सुनने में तो अपना पीएमएल के हलकों में तो ये है कि अपीलें भी जीत जाएंगे। पता नहीं कैसे अपीलें जीतेंगे। इतने स्ट्रॉन्ग केसेस है, इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है कि मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। ये आप सब लोगों ने देखा है। ये मुझे कहने की क्या जरूरत है? नवाज शरीफ की अपनी तकरीर, उनके बच्चों की अपनी तकरीर, ये सारा कुछ तो आप देख चुके हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। ये तो इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये खुली किताब है। तो फिर क्या ऐसी बात है कि जिसकी बेस पे बुनियाद, इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और वो क्या हो रहा है? अच्छा, जब आप सुनते हैं तकरीर इसकी अपना जावेद लतीफ की तकरीर सुनते हैं तो जावेद लतीफ अजीब सी डील की बातें बता रहा है। मैं तो नहीं उसे यकीन करने वाला, लेकिन किसके ईमा पे ये बातें हो रही हैं? और ऐसे लोगों की जुबानें क्यों नहीं खींची जा रही कि आप झूठ बोल रहे हैं, गुमराही फैला रहे हैं अवाम के अंदर? और क्या है ऐसी जुबानों की इजाजत दी जा सकती है? यानी ये कहा जाए तो ये बगावत के जुमरे में आता है। ये झूठ तो है ही है, बगावत के जुमरे में आता है। और वो भी वहां जाकर लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद। तो ये आप इंप्रेशन ऐसा क्यों दे रहे हैं? इंप्रेशन क्यों आ रहा है ऐसा? इस इंप्रेशन को डिस्पेल होना चाहिए। हरकत में आ जाए, अगर उस कानून आइन के मुताबिक फैसले ले लिए जाएं, फैसले करवाए भी ना जाएं, तो ये सिर्फ ताहयात नाहल नहीं होता, बल्कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये फांसी चढ़ता है इमरान खान। और फांसी क्यों चढ़ता है कि पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ आप इजराइल से, इंडिया से पैसा लें
اور ان کے مفادات کا تحفظ کریں. 4 سال جو عمران خان کی حکومت رہی، کیا پاکستان میں کرپشن نہیں بڑھی؟ کیا پاکستان کے اندر قرضے زیادہ نہیں لیے گئے؟ کیا پاکستان کی گورننس، کیا پاکستان کی مہنگائی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان کو فنڈنگ کی گئی تھی. ویسے نواز شریف بڑا اہم ہو گیا اس وقت. تو نہ دیو پتہ نہیں اس طرح کے لفظ کے وہاں استعمال کرتے ہیں اپنی میٹنگوں کے اندر وہ بیٹھ کر. ڈیفیکٹو وزیر اعظم وہی ہیں، شہباز شریف کا نام کا ہے، سارا کام جو ہے وہی چلا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، اور وہی فیصلے کر رہے ہیں، وہی معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سارا کچھ سن کے. اور جس طرح کی زبان ہے میں نہیں وہ سنانا چاہتا، یا چلے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. وہ جو گفتگو کی ہے وہاں پر وہ تکلیف دہ گفتگو ہے. اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ساتھ ہی میں ایک اور چلا رہا ہوں، وہ ہے اسحاق ڈار کی. پاکستانی ٹی وی چینل اور پیمرا خاموش کیوں ہے سارے مسئلے میں؟ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، پیمرا کیوں خاموش ہے؟ اشتہاری ہے اور وہ ٹی وی چینلز پہ آ نہیں سکتا. پابندی لگائی ہوئی 2019 میں، اور پھر 2020 میں بھی فیصلہ آیا جس میں نواز شریف پہ بھی پابندی ہے. یہ ٹی وی چینل پر ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں اس کو، ٹی وی چینل روک نہیں رہے. پیمرا کچھ نہیں کر رہا. پیمرا کا کردار تو پہلے ڈوبیس ہے. پیمرا جو ذمہ ڈیوٹیاں تھی وہ پوری نہیں کی ہے. میں تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ ریگولیٹر اپنا کام کرے، لیکن ریگولیٹر اگر کام نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر کیا کہیں گے؟ کسی کو تو کام کرنا ہے یہاں، اور وہ کون کرے گا؟ آخر اس کو اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرنے ہیں. لیکن پیمرا اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال، اور پھر وہ جھوٹ بولنے والی باتیں. جناب اچھا کیا کیا ہے؟ ذرا یہ ڈالر کی مارکیٹ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کیا ہے. یہ اسحاق ڈار اور اس کے قریبی ہواری ہیں، یہ پرانی ڈالر گیم کرتے ہیں. یہ مارکیٹ سے ڈالر کو اٹھا کے اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں، اور جب دستیاب نہیں ہوتا قیمت بڑھتی ہے. یہ رست اور دیکھیں نا، یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو ہے یہ والا. وہ جیسے ہی قیمت بڑھتی ہے پھر یہ مارکیٹ میں پھینکتے ہیں. اب ہوا کہ جب پریشر آیا ایک دم پھنسائی رکھا ہے انہوں نے. ان لوگوں کو پتا ہے کون صحیح ہے، سب لوگوں کو پتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں. جب پریشر ڈالا تو مارکیٹ میں ڈالر پھینکا. جب ڈالر پھینکا خریدار کوئی نہیں تھا تو قیمت نیچے آ گئی. یعنی وہ تو اپنا پیسہ بنا کے سائڈ بھی ہو گئے، لیکن جو دوسروں نے کاروبار کیا وہ بیچارے پھنس گئے اور ان کا نقصان کروڑوں روپے کا ہو گیا. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو ذخیرہ کرنا ہے نا، یہ بیسیکلی ذخیرہ کی ایک شکل ہے. اب جب ہولڈ کر لیں گے، یہ تو منع کیا ہمارے دین نے، ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ کاروبار اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں نواز شریف نے کر دیا. کیا نواز شریف نے کیا جی؟ کیا نواز شریف نے ایسی پالیسی بتا دے، ایسی کوئی اپنا اکنامک پالیسی کوئی بتا دے، آپ ہمیں بتا دیں. وہ جو لنڈن بیٹھے پلان بن رہے وہ کسی کام کے نہیں ہیں. قوم کو بیوقوف کب تک بنایا جائے گا، اور قوم کب تک بیوقوف بنتی رہے گی ان ہواریوں سے کب تک بیوقوف بنتی رہے گی؟ یہ بچنا ہے ان سے نہیں بچیں گے تو وہی حال ہوگا جو آپ کے لیے تکلیف دہ بات ہے، ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے. یعنی وہاں بیٹھے کیا ایسی اکنامک پالیسی کی ہے جی؟ کیا ٹیکس، کیا یعنی ایسا کیا ہے کہ ایسا ایلیمنٹ آیا؟ آپ نے تو آ کے 3 مہینوں میں ستیہ ناش کر دیا. ڈالر کہاں سے کہاں لے گئے، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی، تیل کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی. رسپانسیبل آپ ہیں میاں نواز شریف صاحب، آپ ہیں. آپ نے یہ اجازت دی ہے پلان بنانے میں، یہ آپریشن چینج رجیم میں. یو آر ریسپانسیبل. حسین حقانی ملے تھے آپ کو 3 مارچ پہ. 8 مارچ کو پھر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا. پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ہم سب نے دیکھ لیا، اور اس نے ملک کے لیے بڑا نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے. جو بھی ذمہ دار ہے، آخر مین تو ذمہ دار نواز شریف اور حسین حقانی میمو گیٹ کا مجرم ہے، بھگا ہوا ہے، لیکن ان سے ملتا ہے. یعنی کیا ایسی خاص گدر سنگھی وجہ یہ ہے؟ لابیس وغیرہ ان سے ملنا جلنا ان کا رہتا ہے، تو شاید وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا فائدہ لیا جا رہا ہے. لیکن اس کے نقصانات بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ معاملات کس طرف چلیں گے. آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے 9 سیٹوں پہ اعلان کر دیا ہوا ہے، اور یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے، بہت کمال کی اسٹریٹجی ہے یہ. یعنی کیا اسمبلی میں نہیں جانا تو 9 سیٹوں میں لڑیں گے تو استعفے دے دیں گے، 9 کے 9 ہی استعفے دے دیں گے، پھر 9 پہ الیکشن ہوں گے. کیا آپ عدالت لگائے لا اپنا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے. اور ہاں اس پہ آنا ہو تو بالکل آئے. 3 سیٹوں میں مولانا فضل الرحمان لڑے، 3 پہ اسد زرداری لڑے، 3 پہ شہباز شریف لڑے.
आ जाए तीनों, आकर लड़े इस सारे मामले के ऊपर आकर आप और ताकि पता लगे अवाम में पजीराई कितनी किसकी है। वो तो है कुछ नहीं है। और इमरान खान साहब बड़ी आराम से इसमें कामयाब हो जाएंगे, बड़े आसान आराम से। और चलती है आखिरी खबर की तरफ। FIA के हवाले से मैंने ट्वीट किया था, गिरफ्तारी का प्लान पूरा हो गया था, लोगों को उठाना था, लेकिन FIA का इख्तियार कहाँ से आ गया इस सारे मसले में? भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से पैसे आए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, इलेक्शन लॉ के तहत प्रोहिबिटेड है, लेकिन उनको फ्रॉड तो नहीं किया। कोई रॉ से, MI5 MI6 से, मोसाद से, NDS से या CIA से तो पैसे नहीं आए। प्राइवेट कंपनी जिनसे आए हैं उन्होंने अपने टैक्स रिटर्नों में डिक्लेयर किया हुआ है, उन्होंने टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, उन्होंने टैक्स डिक्लेयर किया हुआ है, ये याद रखिएगा। बड़ी वजाहत के साथ बताता चलो, यानी इसमें ऐसी कोई इबहाम नहीं है, ज़हन में रख लें, कोई इबहाम नहीं है, हर चीज़ डिक्लेयर की हुई है। तो जब वो पैसा पाकिस्तान में आया तो वो तो था ही कोई नहीं, और ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं फिर बताता चलूँ आपको, ये जो हम फॉरेन फंडिंग, पॉलिटिकल एड, फॉरेन एड पार्टी को लेके चलते हैं, वो एक छोटा सा पोर्शन आप फॉरेन नेशनल कहते हैं, वो तो थे ही नहीं। वो आपने झूठ बोला, वो तो एक पाकिस्तानी है। अगर मियाँ पाकिस्तानी है, बीवी बांग्लादेशी है या इंडियन है, तो आप कह रहे हैं उसके पैसे नहीं मान लें, वो तो फॉरेन नेशनल कहाँ से आ गए? ये तो बड़ी वजाहत के साथ बातें हैं। आप इसको किस तरह लेबल कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तालील नहीं कर सकते आप। ये सियासी जमातें जिंदा रहना है, पाकिस्तान में आ चुकी है, पाकिस्तान में वजूद इसका आ गया है। आपको साबित करना पड़ेगा इसको कि पाकिस्तान की सालमियत की आवाज़ उठाई है, कदम किया। जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, वो तो समझ आती है बात कि वो पैसा लेके ऐसा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम इधर भी हुआ है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इनके लिए बचना मुश्किल है, रास्ता कोई नहीं मिल रहा, इनको रास्ता कोई नहीं मिल रहा। कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे? अवाम नहीं, आप बेवकूफ़ बनने वाली है आपकी। इमरान खान साहब की कामयाबियां कदम चूम रही है, अनहोनी ना हो जाए आप, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि इमरान खान को गिराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई आप ऐसे बीच में टांके लगाए जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी तारीख याद रखेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।